नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर मोटिवेशनल चैनल बबिता मोटिवेशनल रे। बंधुगण आज आमे माने आउ एक विषय वस्तु रे कथा हेबा। आज्ञा आपण माने देखिथिबे जे जदि गोटिए रूम रे दुईटी फैन अछि, गोटिए फैन चालुची एवं अन्य फैन टी चालू नाही, ताले आपण लक्ष्य करथिबे जो फैन टी आज्ञा चालुची सेटा शीघ्र मैला हुए, सेथिरे मैला जमा बांधी जाए, किंतु जो फैन टी चालू नाही सेठी खूब सफा सुतरा हेकरी थाए। आज्ञा ठीक सेई जिनिस घटे आम मनीष जीवन रे। जी आज्ञा कौनसी कर्तव्य कर्म करू नाही, सबु जिनिसरु निजको दूरेई रखुची, से आज्ञा बदनाम हुए नाही, किंतु जीए कर्तव्य करुची, कर्म करुची, जंजाल करुची, से ही बदनाम ही थाए। आज्ञा आपण मानकु मु केतोटी उदाहरण देकी एटी बुझेबा पई चेष्टा करिवि। समाज रे मु जहा सब देखुची, मु जेते सब रिसर्च करिची, कथावार्ता हेची, सेथिरु मते जहा मिलिची आज्ञा मते लागे जे ए उक्तिटी प्रकृत रे सत्य। आज्ञा गोटे उक्ति अछि, चालीला बलद पिचारे बाड़ी, ता माने जो बलदटी काम करे सेको पिचारे मारी मारिकी काम करा जाए, आउरी अधिक काम करा जाए। जो बलदटी बिल्कुल उठे नाही, सोई पड़े, ताकू उठेई पारंतिनी कि काम करई पारंतिनी, किंतु जो बलदटी काम करे आज्ञा ताकू ही बेसी माड़ पड़े। सेथिपाई एई जिनिसटी मु केतोटी उदाहरण देकी बुझेइबाकू चाहूची। आज्ञा कोन हुए ना, देखंतु जेतेले गोटे परिवार रे गोटे बोहू थाए, से बोहूटी जदि सासु ससुर संगे रहुची, से जंजाल करुची, तांकर खाइबा पीबा भल मंद स्वास्थ्यगत सबु जिनिस बुझुची, सेई बोहूटी आज्ञा बदनाम ही थाए। जे बोहू दूर रे रही कौनसी कर्तव्य कर्म न करी केवल फोन रे दीपद पचारि दउची, से बोहूटी आज्ञा बहुत भल, कहीं से तो किछि करू नाही। आज्ञा ताकू बदनाम कोन करिवे, तार तो किछि कौनसी इश्यू ही नाही जे ताकू कौनसी जिनिस रे ना देबे कि बदनाम देबे। से दूर रे रहिला, दरकार पड़ले फोन रे दीपद कथा ही गला, सी खूब भल, किंतु जे पाखरे अछि आज्ञा, जे जंजाल करुची, जे रोसई करी देला, ता रोसई लुणिया हेई गला, अलुणा हेई गला, जल्दी हेई गला, डेरी हेई गला, आज देलानी, आज कलानी, आज्ञा करिबा लोक ना रे ही कथा उठुची। मानि नियंतु तांकर देह किछि खराब होला, स्वास्थ्य अवस्था किछि खराब होला, जो बहुटी करू नाही ता ना रे किछि कथा उठु नाही, किंतु जे करूची से भलरे देखिलानी, आज एटा देलानी, सेटा कलानी। आज्ञा एमिति बेले बेले परिस्थिति सृष्टि हेउची, जदि आपणक देखरेख रे थिबा समय रे कहार मृत्यु हो जाउची, ताले से जगह रे कुहा जाउची जे बहुटी जानि सुनी मारी देला, अवहेला करी मारी देला। माने भाबंतु से बहुर मन भितरे कौन प्रभाव पड़ुथुबो, अंतरात्मा तार कौन हेउथुबो। आज्ञा आपण भाबंतु, से एते जंजाल कला, एते कष्ट कला, तापरे पुणी आपण माने ताको कहिबे जे से मारी देला केडे बड़ पद। आज्ञा कहंतु तो काहाको भल लागिबो एपरि पद सुनिबा पई। आज्ञा मु निजर मोर आखपाख लोकक विषय दीटा उदाहरण मु देबी। मोर जणे बंधु, मोर जणे सांग, सी तांको सासू को सी रखिथिले पाखरे। से कोन हेइची ना, शेष समय रे तांकर सासूंकर बीपी थिला, कोन कोन सब प्रॉब्लम थिला। आज्ञा से जेते बेले बाथरूम जाइछंती, से बाथरूम रे पड़ीकी तांकर जीवन चली जाइछि। सेठू कौन है ना, घर लोक तांकर ननंद माने घर लोक सब कथा उठेले जे ये ही पेली देइछि किंबा मारी देइछि एवं से मरि जाइछि। आज्ञा सेमती किछि भी हेइनी, से किछि भी सेमती करि नाहांती। तांकर आपण माने देखिथिबे प्राय समय वृद्धावस्था रे लैट्रिन जाइथिबा समय रे बाथरूम रे लोकंकर विभिन्न प्रकार असुविधा होउछि। मुंड बुलाई पड़ी जाउछंती, किंबा किए पैरालिसिस के धर दउछि, काहार किए कोमारे पळौछि। ठीक सेही भलिया किछि घटना घटितिला, किंतु सेमाने सेटा तो सेमाने प्रूफ हेलानी जे सी मारिचंती बोली, किंतु से जो कथाटी उठिला आज्ञा मारिचंती बोली, सेठी से बहुर अंतरात्मा को छिनभिन करदेला जे सी आज पर्यंत तांको सासू जीवार प्राय हेई गलाणी 20 वर्ष हेई गलाणी, से भूली पारु नाहंती से कथा को। ताको प्रबल बाधिची, कहीं ना आज्ञा से पाखरे रखी ताको छुआ भलिया देखुतिले, जेते बेले से मरि जाइछंती ताको कुहा जाइछि से मारी देइछंती। ए भलिया सिचुएशन हेले किए चाहिबो आज्ञा रही के काम करिबा पई, सेवा करिबा पई। आपण रहिबे, आपण रखिबे, आपण काम करिबे, आपण देखिबे, शेषरे आपण को ऊपर लदी दिया जिवो जे आपण मारी देले। आ गोटे केस आज्ञा हेतिला सेमती, तांकर ससुर हॉस्पिटल रे एडमिट हेतिले। से कोन करचंती ना, क्षीर रुटी नेकी जाइथांती, से राति रे ससुर को खाइबा को दे आछंती,
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ କଲରର ବାନ୍ତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି ଡକ୍ଟର କହିଛି ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍, ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି ସିଏ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥା ଉଠେଇଲେ ଯେ ଇଏ ଖୁଆଇକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଶ୍ୱଶୁରର ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି, ଗ୍ରୀନ କଲରର ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ବୋହୂଟିର ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ କଣ ବିତୁଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ହଉଛି, ସେଠି ଯଦି ଝିଅ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଖପାଖ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଝିଅ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ପର ଘରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗହଳିରେ ରହିବି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଧରି ଚଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଲା ପରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ବଦନାମ ତାକୁ ମିଳିବ, ବଦନାମ ମାନେ ସୀମା ବାହାର ବଦନାମ, ମାନେ ମାରିଦେଲା ବୋଲି କହିବାଟା କେତେ ବଡ ବଦନାମୀ ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଲାନି, କଲାନି, ପଚାରିଲାନି, ଉଚାରିଲାନି, ସେ କଥା ତ ଗୋଟେ ସୀମାରେ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା ବୋଲି କହିବାଟା କେତେ ବଡ ବଦନାମ। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଆଗରୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଶାଶୁ ବୋହୂର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, କିଛି କଳି ଲାଗୁଥିବ, ପଡୁନଥିବ, ଆଗରୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ମୋ ବାପାର କିମ୍ବା ମୋ ମାର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ବୋହୂଟି କଣ କରିବ? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ବୋହୂଟି କଣ କରିବ? ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ଆମ ବାପା ମା ମୋ ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି କାହାର ମା କାହାର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ହେରି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଯିବା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବି ଯିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ବୋହୂ ପାଖରେ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ବୋହୂକୁ କୁହାଯିବ ତୁ ମାରିଦେଲୁ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜଣକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କିଛି ହେଲା ମାନେ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି, କୁହନ୍ତୁ ସେ ବୋହୂଟି କେବେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ପୁଣି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ଦୂର ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଏଭଳି ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନୁହଁ, ମୋ ବୋହୂ ଭଲ ନୁହଁ, ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଲାନି, ମତେ ପଚାରିଲାନି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆପଣ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବି ଶୋଭା ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କଥା ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୋହୂକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ, ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବଡ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଏ ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବୋହୂଟି ଖରାପ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଖରାପ ନା ଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ? ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାୟ ଦେବାର ଥିବ ଦୟାକରି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ମୋର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।